بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيम। सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में रहोगे। उम्मीद करते हैं आयतुल कुर्सी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाले इस्लामिक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू इस्लामिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।